Quran chapter 78. Quran chapter 78 and then a huefutu a utumfo nyame kaye ewo Quran mu no ene na ene anope yedema ye hunyina. Quran chapter 78 verse 18 ayatu din se suratul naba. An-naba'u yakase an-naba'u anate se al-khabar. News komo anase sene ye bo ya ba be bo amane bo ne fra an-naba'u na otumfo nyame sane sa verse uhwa verse no e kafa atemuda ho mashallah eni nsama ya ba be kan wa ne yebesi atemuda nyame atwa picture ne de akire ye Allah jalla jalalu osi bada uzu billahi minash shaitanir rajim yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja وفتحت السماء فكانت أبوابا نمحل الشاهد ببيع بس يكهوا سمنو أنيس يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أتون فنيا نكوبون تدي أم فنيا نكوبون سه إدا سر بفونا نكوبون دي تطربن تونو إشينانو أمبومنو إدا أوببومنو Yankopon sa sanda ni yabeba atemuda yabeba nyame nchen afwajan group after group Allahu akbar yawma yunfakhu fi sur fatatuna afwaja sada ya atemuda no yabeba nyame nim group by group after group na esueni bi ya friend Muaz bin Jabal radiyallahu anhu وَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِبِسَا كُمْشَنِي nyame asomdwe nka no efa saa asemi we ho onye nkyeremu onkyeremi mu group after group no group we beba group we aba group we gina ho eyeden group pa na nyame ka ho asem wa ha no komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kire Muaz say ya Muaz sa'altani an amrin azim wa bisami asembisa emu ye duru asembisa esombo na question we di esombo pa komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam eka wa hadisi Musa tuksharu ummati ala isnai ashara sinfa wasi yabenya ni yen atemuda e wo nyame anim group ba ko 12 12 groups no group bena me no beko and they will be a person me NDC me MPP me CPP me PPP group way bako 12 ne wa na wom Allah ya mabo na group ni nyina nso nya bako pe na ye wallahi 11 ni nyina nya bako pe na ye bako pe ya ilaha illallah sunyafo eti sasami Muaz bin Jabal say omo moti komshene nim nyina obi esu wallahi 12 groups opa die tinje ude force na wu atemu da bedu obi abekọ yakọ akoto yakọ akohu wasini yedikan laysa lahu yadan wala rijlan yabenya ni nkrofo obi wo mu ninsa wo mu ni nan group ba kono no say yenim nipa bia ba asase so a oye nipa no owansa owanan na wenim de omugina ho group nipa bebre omuninsa omuninan ko cheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekan bium say group etosumienu ala suratul khanazir ya benya no omuti se mpreko group etosumienu mpreko nko ha nipa dadi mpreko oyo Allahu akbar Allahu ya mabo amin amirinti group etosumiyensa yuksharuna min quburihim wa butunihim مثل الجبال مملوءة من الحيات والأقارب يبني أنا وأفي وادك من منو ومفو أي إفرو دفي نفرو تسي أبرسين مثل الجبال comme cheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam say ebin me furu te sa borsain aya ten te sa pepo jibali ya pepo mamlu'atun min alhayyat wasi
wo mo furu mu no enya bibia na enya duane ni nsuo na mo owo ene wom owo wo furu wal aqarib an scorpion yenjina mi sen so say 12 ya be katere ne inshallah na ni aka na e dia ba na ensam no mu yedu Allahu akbar ejidie fo ya ka atemu da ho nti Nyankopon e ka se wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ya mesi yan suru da ya de yambe ko nyame nkyai suru da back to batam ya be sande wako ya mesi suru sanda no because of this Sayyidina Umar da ko bi o kan Quran en odu be bi Nyankopon se فإذا الصحف نشرت أدا يبى بتي أبياني document يبى سوم سي أسرع يسأل أن نام فرمم يبى بتي نسوا نبني هاو بيبسنان بجوم ديه أو دين واساسه سو بابا نبانه بيبانه يا تروني نينا يا calculate يا يدين يا piling نينا بابا نبانه يا كوبانسي يبى توني نينا وأبيمو na enam na ba be hye wonsam wa iza suhfu nushirat na tase yam fan to hon kaso bia mefa wujina ho na ba be hye wonsam Sayyidina Umar oti sasem we no otofem ama ye dinsuo gu no so ama ye kotia no se oyare ontimi mpuebio wa yare by force komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ankasa Nyankopon sane Qur'an de ma no komsheni fere sunyani bia ye frano Muaz ye frano den Abdullah ibn Mas'ud komsheni se ikra alayya al-Qur'an brabe kan Qur'an ma me na menti komsheni ono no ankasa ye Qur'an no a Qur'an nyina nya me de ma no ono request se otie Qur'an obi ano Ibn Mas'ud so hunu a ne night se praye o ye slave Abdullah ibn Mas'ud but ni didie no we duru esin people of mountain afajato ni pakete kete say da kuru bi no ofuru dua esuafo tefem no hwe no ena ne nan frama ya isen ne nan ena mo start sere no ko say mo sere dan o say sere ne nan so say wallahi no we duru esin people nyina Jabal Uhud Madina people no mu duru sen no atemu da yedi obi ba be gina yedi ni ba be gina scale so paper koro mu yeduru yedi obi so ba be gina scale so hu na kete lenga no mu yeduru ase nipa be 50,000 na ta say nya body na ye we o gidie no akoma no komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatira Ibn Mas'ud sa ikra alayya al-Qur'an and obi suratul nisa no do baby o kan ya no bidu atemu da ho asem fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haulahi shahid Yankopon se eden pa na bisi atemu da se ye do be ba komshani na ye do obi anso aba na wa ba be di adanse afa obi ahụ komshani wunim na ebesi sa anda no komshani tinisi osu yede ande bu Musa Moses nkrofo beba na Nyankopon abisa se yasoma odifo aba ye fra ni Moses ana omugina ho na komsheni dia dance se ai Moses bae tena komsheni ba las komsheni tinisio Rabi ibn Husayn isnyani ono hwe ya no sino dakoro sorry onyane ano patututu no fa pikas ni sofo eno ko fie edaneti no start to amona na eri bisasa adan o ye den o ba bedua bibi o hu sa amona no so otu no tenten tu o ya ne den efem no soro de no be mu se ye de nipa kwa na ye na to ase de no o tu no sa pepepe no bisa adan o se munyi na hona mo hwame ne manu su gina ho no no akoda adakam nam o da ho se na ye de nipa da ho no ka kire na koma se tubi ila Allah fa inna masiraki huna suru nyamiu men tweme nkobone akoma no na aha me wie ye nyinara eya he we si aborosan we ya president we di wona ya to ama wona ya nto ama wona we ye dai fa inna masirana huna aha last stop Allah ya mabo eya yan kan temuda ene yan nyu atemuda ene yan nim ne ebesi atemuda ntina ye pere ofo tuo pau na wabobi na wo je bribe
aban Ghana ska odi ya ma position say kotena say dibra ye de ama wono besom Ghana fo o dwen japade we fu obi sidan woni yem Allah yamabo laysa lahum yadan wala rijlan omunni sa omunni nai hono komishani bisa say hemfo ne sa nkrofo yi ana nyame kire ne se humul ladina yu'zuna aljiran wo mo ne nkrofo a omo teben no enya komatoye wo mo so omo hanipa your neighbor nyese wo komunipa wo wo ne won teben no omo nya akomatoye wo mo so de bia omo disturb nipa e wa bonten e wo bia ho nkramofo yintie wo na we kire se ye nkramofo na ahmanache ade asa ahmanache ni obi ansore ye no na yakobi amplify masalachi na ye dede ono obeka se ye dede ba wo ye nche nye dede ba to ono obeka se ye dede anamewa obi ko kase se ye yakobo no abuga nsore hwa asore e wo meti ha enche me de won be kokot e wo se me de won kokot edro obi ba me chemala o se ei asore na e wo woto e wo ma no ho pe esigu fie mama no woni mesigu da meti gbelem da meti kep me do ma kokot osmala ye de ye montene mesio mo montene munsem kura ye nchene ye bo muti opi bom ai hwe mo to ansa muslim fo so na to asase no e to asase no ma wo ah that dey esigu fie asore ensi mi dan ti o mese bi ana nyame na de won ba hye men kokala de ba enche me ba ho me ba be comparative asofo dan kasam wallahi mi shia na ka kire se ye wa sore ba one day me ba be visit o so malan kameni be je papa o nim ni oka se ka na odi o mente se wa preach da ana 11 city e man so na ba e man ko akristo fa se mo ye mo bo dede yo ene uko station a uko dede ye disturb speakers we kaswa adai se kwa de man kwa do se mema no oh enti woni obi te a men disturb no o msa abrofo afasa life we abrofo suban ni no obroni on disturb da ye bi before ye be di okoka sesi a so onigidie oso we obonsam me obonsam dai me ya dai obonsam yuzuna aljiran obi wa moto no just pap no we yi enye dede keke para nom ye ko we iso na ye timi de lenki e we wifo ebinim timi tina base na enum wi na wisie no na ko amanko dem se yare o ni na yare o yale wa ki wisie no kwa o so o yale kwa se bi o hye obi mala obi toilet sabi o mo fanche me ejanan wakope machine pumping machine ana wa tama no ade atin amanfo no na mo ho no pump toilet ni dugu ho na bon pepe ni kremoni no okwa kojina masalaji ya Allah wa wala dalina ami obi etwom se alaji adai yuzuna aljiran who disturb your neighbor we enkramusum ana kire we te bi ma fa say islam na ne se menya alwala nko ye salla na afindu na men ko haji men ko makane from alaji adia debi we ne ya islam ejuma ho yuzuna aljiran o se san krofo isa wo wanjai na wo nyane atemu nyame nyane wa atemu da wo munni nsa wo munni nan ta atemu da udu na wo hu obi oni nsa ne nan a onim se wo no mba asase so ha o mu din sambone o mu ha manfo ye ko de tosumi no emere nti ehimfo na ye benya ne won wa wo musunu wo ban no wo tebia dane proko ala surat al-hanazir proko ye bisa komisheni ya alladhina yatahawanuna bis-salawat omo munya sala omo ya sala nso omo nya niye Allah wa kan Quran chapter 107 verse 3 fawailul lil musallin
alladhina hum an salatihim sahun omo de wo salla edi agro hayya ala salat na otinedu ane ho hayya ala al falai no oye ne ompe salla ye wallahi atemu da obenya no na me benya no no wadane preko ti atemu da hu obi a ya nya na waye preko a membisa se wabokoro no ana oye langard ana se onom tramo wa woni me waye license na ode buy no ne passport no ya stamp wo so enti abofra we ni papa oye fitani e wo fanko ha e friend Osama ukone ho a ne nkola li bibribira yetuba akristofo isnai wallahi mese minimo bi o pesala but mine pesala ma mehu hwe osikani wo de wo ka ba ama fanko ha nyina enya fanko de ho ka so bi edi ne ho adanse wo de wo ka ba na tam sal e ka 5 minutes onye abaka te fa wo ka ko anase tweme na wa furu bi asa as-salat sale ziri ya frano as-salat ntu utwem kura as-salat na akristofo jina ho hwe no masters jina ho no mo hwe no mala mo kita class ehwe no mo jina ho obesa le wie oto ho so onye sala salam oni mi se oburoni na twase ka nyame nema ne ye ne dia na nyame be ma no sala ibisa komisheni se ejuma pa ben pa na si ni nyina o se as-salatu ala waqtiha we ya salla e wa ne merso we ejuma pa de e si ni nyina Allah ma yitimi nya salla wa ne merso ti mo amon pa salla ye obi wa monone obi afa paper book wa tro salla odeka obi deka 6 months ama omo de sero mo se ni le na da bashi salla 6 months me deka salla 6 months ebi deka salla 1 year ebi deka salla 2 years amanone ya se ilaha illallah nyamsama ye wo social media so ne let the bible say abo enye sa amanone fo bebre mala nka ye wasam pon po nyamsama bo wo ze yi ambo bi ko abo akontufo bebre ja sala Obe sala. Ni oye sala pa, obe sala pa no tariku salat. Ene doso. Zuhur, Asr, Maghrib, Isha, Panai. Ene kro ye nyina no da. Ye nyina Allahu akbar. Allahu. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Oye ni biara. Ono aya de nu. Ni wa ya de pa no. O make effort because akokwa no gidie ni wo ho ba adwuma no. Ti komisheni kan say eni onyama nyame ye ne nkoa ene se nyambe ma woduane ewu kuru en komcheri kan wo se nyame nhira ne nyame eni onyam ne nyame nkamfo se omaya wutimu no bebi aye wo no o ye wanu eduade wo akonto hey malam konto musam doso je ya ye bompai ma nanso ene egidiefo bebre awa konto sala subhanallah mala upon also wa mono ne sala pano bab so ba na se yan o ka tire se o Belgium o so no edwuma mu kra ya mano dibre ono no ya assistant e openi yomu o ka o sita mo ko o ka tire ne master obroni ni se so o ma ne nya sala on fa ne dwuma lakum amalukum wali salati o edwuma na me so me fa me islam o ka tire obroni o se sa wo ma me kwan ma me nya sala pa dia ana edwuma na me nya eno so wa na bit ma yesa o ko ka tire obroni enye ni panya de bit ma yesa ya obi tumi sola himanate 2:30 4 o'clock o ko edwuma tambe no de be sala 4 o'clock on sa himanate nduye cause inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sallan su ye no wonne merso 4 o'clock himanate na o ko edwuma o ye sala enye obi timi ka se mala na ma ya mi sala unni sala tamun sunye ande matam ni mo pam kakra na ye eya sense ensun ya na waye binim sa watum ase ya sala enu mo ye kakra because ahokere na ba e nyame nim ena wudu tuaka
te say si ani asore say e be djuma e wa ata mo so about 10 o'clock be djuma but e be djuma 12:30 na se 12:40 1 o'clock bi mewie ene yen si e be djuma no 1:45 ye djuma se empa ho ye e da so ho sala de edu a e ho kakra sala ne tam no e ye ntampa ne magreb basala tam no e wo ho sa menu sa atmase a tande sa 4 o'clock no jaye na to bo ase osema la me konso a me start me duma 5 o'clock pap na ya hwe nipa wo ye di nipa bo hyeso but ye di nyankopon bo hyeso yesu ni pass ye sekanti dollar nti pound sterling nti euro nti seed nti hwe book wo ho wo kopel so sign out to time tama obae oye leta ye bete ntini panet suro se 20 euro na ye bete okuru le mala nye izo nti sala no mo yenhwe ni ye yenhwe nti nka nipa ne be ye ne sala so obedi eduma mti me ka kire ma me se ono onya na alo ala onya wudu onya du pe omo mo de se eka 5 minutes kora eye 3 minutes 5 minutes maximum asana wa ye eye ana wati asana nyamini na because also ya ontimi onya wure djuma mu pe onya yesa this a break I am not so quiet. I am not be 11:30 to 12:30 mo se nya fine malam nti ye bom pass nyame ma ono mo brefi nyame ma ono mo brefi e nya mo pesu nti no mo ho nya sa mono ne ye de amono ne nya de na bibinti no mo ho nti ye bom pa nyame ma mo nti bo nso a wo fa wo ba wunua e wa amono ne ya omna wo ba no e ya bom pa ma no because o ya de ya ma me no mo mpa ma mo ma no ma mo akontu no mo ya de e nya mo peso nyame mbo mo homban nyame mbo mo homban it's the last one ay di bitna yuksharuna min quburihim wa butunihim مثل الجبال مملوءة من الحيات والأقارب وان وفو افرد فدفي ايت سي people na owo ne scorpion ayemomuma no yamnauna zakat omo ma zakat ne seka no ho afidu a ombisa percentage so yima oyi de mazaka onyi zakat owo pa onyi zakat nyame adoba next week yebeka zakat no asem omo munyi zakat ti yebegina ha na ya